Press media tai ani sini TNI ni tini je food sesi meeting sengtin sang lai khau pe nagaro sina phai mansa khai ke ani sesi chairman da kajol ani working president Sapon Babu vice president joto vice president ani GS Sapon Sandeep Debarma ini sing press meet khamer karon kha 2022 3-4 এপ্রিল থেকে 12 তারিখ মে 2022 অবধি এই আইপিএফটি পার্টি যেটা সিংবনি একটা অ্যালাইড অর্গানাইজেশন হিসেবে এই পার্টির যে গার্জিয়ান এনজি সার বাই মেম্বার সার দুইজন মিনিস্টার এই গার্জিয়ান যে দুইটা পারঙ্গই যে অরপরি নাংমানি যিনি ভরক দফারক বেলাইখানা ওয়ানা যা বেলাইখানা দুঃখ নাংজা তিনি সিংনুখা आं 2019 नि 6-7 तारिख जुलाई आईपीपी जे समस्त ये जे राज्य सम्मेलन खुमुलुंग नगाय हलंगमानी और 7 तारिख गणतांत्रिक पद्धतिते যারা एमसीसी 34টা एमसीसी नि 235 जन एमसीसी मेम्बर बुट हुई एनजी सानो 202टा बुट मांखा बा प्रेसिडेंट इलेक्शन अंखा मेम्बर सार बाहायनो बुटिंग सिस्टम थांगै 136टा बुट माने हायनो हाय जीएस अंखा माने किन्तु 3 বছর অন্তর যেহেতু পার্টিনি বংনি কনস্টিটিউশন তংমান বাগৈ 2022 नि 2-3 तारिख एप्रिल दसरा भवन जे राज्य सम्मेलन माध्यमे मेम्बर सार सर्वसम्मतिक्रमे गणतांत्रिक पद्धति सिस्टेमे 34टा डिविजन नि 222टा बुथ एवं जे पार्टिसिपेट खाइमा परे इलेक्शन मन सागलाइका जे मेम्बर सार 139टा एनसी सार 79 एवं 4टा नौता बुथ बागै थाङै सर्वसम्मतिक्रमे सारा त्रिपुरानि जे प्रेसिडेंट चंजामान आकृति नियै किन्तु तिनी अब 2012 तारिख में वो एनसी सार नेतृत्व तैसा कमिटी दागोई कमिटी मेम्बर सार नेतृत्व जे आईपीपी नि सारा त्रिपुरा जे कमिटी न अवैध सागले जे कमिटी खामानि बेलाखाना चालाई दिया गणतंत्र विशेष खाना करिखा कारण जे बरफ गणतंत्र बाय एमसीसी मेम्बर बाय भोटिंग माध्यमे जिदिवई 60 बुट बाय जिदिवई इलेक्टेड थामानि प्रेसिडेंट न तिनी इलिगेल भाबे 12 तारिख मेव नजर कला क्षेत्र जे पाल्टा मिटिं दाबो जे एक्सपेक्ट खालामनानै पार्टिनि कारिमानि अब तिनी बरक दफान भाबे बेलेखाने साया काजे अब इलिगेल जों अब टिएनि हयते जों अब समर्थन खाया कारण जों सब समय लिगेल दङ लिगेल विशेष खाया कारण जों जतन इंटेलेक्चुअल ग्रुप अबनि बागै जों दिनै डिसिजन नाखा फुड सीएससी मिटिंग जों एनजी सार नेतृत्व जे आईपीपी दंमाने जों बंग हदे जे सपोर्ट जों टोटल जों उद्रो खायनाखा जों ताइ बंग समर्थन खायनानै जों मानसिक भाबे जों प्रस्तुत नाय मालिया कारण ता हमबा जे बौरि थानजानि मारि थाङै एनजी सार निजेबो साइमानो बाहायके इंखा बाहायके इंगिया आं निजे 20 तारिख मार्च बिनगो मिटिं नालायखा 4टे इशुते जों मिटिं लायमाने बरक मिटिं लायमा सो मिटिं मानजाका टिएनि प्रेसिडेंट गय और 4टे एजेंडा मिटिं लायमाने एकटाखा 2-3 तारिख एप्रिल मिटिं राज्य कमिटी खाइना बागै राज्य सम्मेलन खाइना बागै प्रिपरेटरी कमिटी खाजाका नम्बर 2 एजेंडा अंखा तिनी राज्य सभानि एमपी मानिक साना बोरना बागै जत एमएलए न खूब जारि खाइना बे डिसिजन नाजों माने 3 नम्बर एजेंडा का 6 एप्रिल बिसुकेतुनि हेरिंग ति जे साकी थानि थांगिया अब डिसिजन नाजा एवं 4 नम्बर श्रीलंका महाराज कैसा सिटी रमे एनजी सारनो जे मार्जा देंना इंगिया ना यूनिफिकेशन नै कमिटी निजे याक बायथाम खाइरो माने ऑल एमएलएस एवं पार्टी जीएस प्रेसिडेंट 20 तारिख मार्च न अब डिसिजन नाजा किन्तु 3 तारिख मे अबन तैसे रिपीट खाइना थाङै जस्ट डायलग खाइनानि थानजान मारियो डायलग खाइना बागै एनी पॉलिटिकल 12 वर्ष डेमोक्रेसी कान्ट्री तो जेकुनो पार्टी बे थाङ मानो मार्जारं मानो यूनिफिकेशन मानो अब डायलग खाइना थाङै जे कमिटी खाजाक 7 जन एमएलए एवं पार्टी जीएस प्रेसिडेंट एवं जे समस्त अर्गेनाइजेशन दंमानि एलाइड अर्गेनाइजेशन जत प्रेसिडेंट ति कैसा राजा बाय डायलग खाइनानि जे कमिटी खामानि अब तो इलिगेलिया अब जतनी सम्मति अनुसारे न 3 तारिख मेव प्रेस क्लब खालाय माने किन्तु अब बेस खायै একটা অজুহাত ফলগৈ যে লিডার ডাইনামিক লিডার সামুতাং দङ डिवेलपमेंट काहमाय चालक दङ सारा तिबार गुरि दङ नर्थ इस्ट गुरि दङ सारा 12 বছর যেগুলো প্রোগ্রাম খাই থাঙ্গো সে সমস্ত লিডার ন একটা অজুহাত ফলগৈ যে পার্টিনি যে এক্সপেল খাই মানে এবং প্লাস মিনিস্টার হইতে যে বন ড্রপ খাই মানে অবশ্যই বরক দফান বাগৈ বেলাখানা হাইমিয়া শুধু অবশ্যই তিনি মেম্বার সানা মিনিস্টার ড্রপ খাই मा পর হইতে তিনি ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট তিনি হাত সারাং থাকা যে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট তি নুডেল দপ্তর নুডেল মিনিস্ট্রি তিনি যে সমস্ত লিডার आईपीपी जे एनसी सार ग्रुप तंनाय लिडार
তিনি ব্রক বাহাকে মুক্তি থাং IPFT ni je সমস্ত তংফ্র মেবার সা তংফ্র ট্রাইবাল ফা ডিপার্টমেন্ট IPFT ni আঞ্চলিক দল থাং তংমানি কিন্তু তিনি করিখা বিজেপি রবাই তিনি বিসর্জন খাই রেখা স্যাক্রিফাইস খাই রেখা সারেন্ডার খাই রেখা অবা চিনি সারা ত্রিপুরা জেনি 13 লক্ষ বরক দফারক বেলেখানা ওয়ানাজা এবং হতাশাংজা কাজে जों তিনি সর্বসম্মতিক্রমে কাইসা সিদ্ধান্ত নাখা যে NC সানি নেতৃত্বে যে IPFT তংমানি जों বগবাই তিনি जों সাপোর্ট করিখা जों বংনো হইতা जों উইথড্র খাই নাখা কাজে जों এই যে অনৈতিক কাজ বা ইলিগেল যে প্রেসিডেন্ট যে পার্টিনি যে অবৈধ খাই একটা ডিক্টেটরশিপ মনোভাবটি যে বরং বিভিন্ন অজুহাত ফনুগৈ লুপ ফনুগৈ যে পার্টিনি তিনি সবাই টুকরা টুকরা খাইমানি অবা যারা যিনি উদ্ধতর কর্তৃপক্ষ বা NC সার নেতৃত্বে যে সমস্ত দল আগামী দিনও চীন যে সমস্ত দাবি দেওয়া তংমানি বা তিবলাই ইস্যুতে যে সমস্ত পাওয়ারটি ফেমিনি তিবলাই ইস্যুতে বিধানসভা সালিয়া বরংস থলাইছে তংলাইছে বিধানসভা বাবো বেলেখানা ওয়ানা সিংসা কাজী চীন দাবি मा माया अबताय जों बंनो थाना आसाय मालिया काजै जों अबैनो जों हायना हाय डिसिजन नालायखा जों ताय IPFT सापोर्ट NC सार नेतृत्वे पार्टी बा जों ताय सापोर्ट करिखा जों तिनि उइथड्र खाय नाखा सर्वसम्मति क्रमे हामबाय।